खबर संदेश खाली से है। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को मानते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 दिसंबर 2024 को सुंदरवन के संदेश खाली में प्रशासनिक बैठक करेंगी। ये बैठक संदेश खाली 2 ब्लॉक के कर्णखाली मिशन मैदान में होगी। ममता बनर्जी ने 21 मई 2024 को बशीरहाट लोकसभा के मेरुदांडी स्विस गेट मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी नूरुल इस्लाम लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो वह संदेश खाली का दौरा करेगी। और इस वादे को सुनकर संदेश खाली के लोगों ने चुनावी रैली में उनका भव्य स्वागत किया था। तब संदेश खाली की महिलाओं ने उनसे आग्रह किया था कि वह एक बार जरूर संदेश खाली आए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी नूरुल इस्लाम ने भाजपा की उम्मीदवार रेखा पात्रों को 3,33,547 वोटों के बड़े अंतर से हराकर बशीरहाट सीट जीती थी। रेखा पात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के प्रतीक के रूप में सराहा था, लेकिन चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब ममता बनर्जी 30 दिसंबर को संदेश खाली के कर्णखाली मिशन मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी और प्रशासनिक बैठक करेंगी। उनके इस दौरे को लेकर क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित हैं। আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। ইলেকশনের সময় সবাই আশা করে তার জায়গাটা যেন আমি যাই। আমি নিশ্চয়ই সব জায়গায় যাব। যেমন কিছুদিন আগে আমি হিঙ্গলগঞ্জ ঘুরেও এসেছি। আমি নিশ্চয়ই সব জায়গায় যাব। আমি আপনাদের ওখানেও যাব, সন্দেশখালীও যাব, টাকিতেও কয়েকদিন আগে এসেছিলাম। আমি সারা বছরই কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম করে বেড়াই। সুতরাং আপনাদের এটুকু আমি বলতে পারি যে আমরা যেটা বলবো সেটা আমরা রাখবো, আর বিজেপি যেটা বলবে সেটা ওরা রাখবে না। ওরা মিথ্যে কথা বলে, ওরা ভাওতা দেয়, ওরা মানুষকে ঘর দেয় না, পেটের ভাত দেয় না, খাদ্য দেয় না, স্বাস্থ্য দেয় না। আমরা দিই রুটি কাপড়া মাখান। এটাই আমাদের স্বাদের হিন্দুস্তান। এটা থাকলে মানুষ বেঁচে থাকবে। উনি কথা দিয়েছিলেন ভোটের আগে, সভামঞ্চ থেকে বলেছিল সন্দেশখালী যাবেন। সন্দেশখালীর মানুষকে তিনি কথা দিয়েছেন, কথা রেখেছেন। এবং আমার মনে হয় একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যা কথা দেন, কথা রাখেন। আমরা খুশি হয়েছি সন্দেশখালীর মানুষ, যে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে সন্দেশখালীর এই অপপ্রচার, সন্দেশখালী বিজেপির চক্রান্ত, সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে ভালো উদ্যোগগুলো নিয়েছিলেন সেই উদ্যোগগুলো অনেক মিডিয়ায় দেখায়নি। এখানে যে জমিগুলো বেদখল ছিল, মানুষ ফিশারির নাম করে লিচের টাকা দিচ্ছিল না, সেগুলো সব পুনরুদ্ধার করে মুখ্যমন্ত্রী সরকারিভাবে সেগুলো ফেরত দিয়েছেন। এবং এই জন্য সন্দেশখালীর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। আমরাও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি কথা দিয়েছিলেন সন্দেশখালী আসবেন, কথা রেখেছেন। আমার প্রথম ভিজিট